ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीतावाणी ब्रह्मचारी विश्वम्बर दासंकर पिलादिनर लेखा। से दशम श्रेणी रे पढ़ुथिबा समय रे उक्त पांडुलिपि को रचना करथिले। हेले मध्य ताहा दीर्घ 19 वर्ष परे 1995 मसीह रे प्रथमे पुस्तकर रूप नेइथिला। सेथिरे श्रीमद् भगवत गीतार श्लोक गुड़िकर वास्तव अर्थ सरल पद्य माध्यम रचना करा जाइथिबारु ताहा पाठक पाठिका मानक मन को बेस आकर्षण करियछि। एतद्व्यतीत गीतार वास्तव अर्थ परिप्रकाश एवं शरीर तत्व माध्यम तार मर्मार्थ प्रकाश अनेक साधु वैष्णव एवं सद्गुरु चरणाश्रित पाठक पाठिका मानकर मन छुआ होई परिछि। सेही कारणरू सेमानकर आग्रह और आवेग को पर्यवेक्षण करी सेमानकर निवेदन क्रमे पुनर्बार उक्त पुस्तकर द्वितीय संस्करण प्रकाश करने को प्रयास करा जाइछि। पुस्तकरे गीतार प्रत्येक श्लोकर आक्षरिक अर्थ केवल गोटिए पद्यरे सीमाबद्ध करा जाइछि। सेथिलागी 700 श्लोकर 700 गोटी पद्य रचना करा जाई सरल और सरस षोडशाक्षरी छंदरे छंदबद्ध करा जाइछि। हेले मध्य कौनसी श्लोकार्थर मौलिकता क्षुर्ण होई नाही बोली बाबांकर विश्वास। बहु गवेषणा फलरे श्लोक गुड़ी को तर्जमा करी तथा अनेक बड़ बड़ पंडितंकर मत को समर्थन करी तार प्रकृत अर्थ सरल ओडिया पद्ୟରେ परिप्रकाश करने को से चेष्टा करियछन्ति। एतद्व्यतीत सद्गुरु ब्रह्म अवधूत ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंस देवंक आशीर्वादरु गुरु वंदना गीता महात्म्य गीतार सार माध्यम गीतार शरीरर तात्विक अर्थ प्रकाश करियछन्ति। सद्गुरु पदाश्रित पाठक पाठिका माने सामान्य अवलोकन रे ताहाकु सहजरे हृदयंगम करि परिबे। प्रति पद्यरे शेषरे श्लोकर क्रमिक संख्या दिया जाइछि। श्री श्री गीतासार क रे गीतार शरीर तत्व और ख रे तार प्रति अध्यायर सारांश गोटिए किंबा दुईटी पद्यरे उल्लेख करा जाई अछि। नमो नमो गुरु देव हे नमो कलपतरु नमो नमो दया सागर तार दुख सागरु नमई कमल चरणे कर आशीष दान भक्त लागी नर शरीर सदा कर धारण। अनंत महिमा तुमर मृढ़ जानिबी काहू एकांत भक्ति रे सदय हे मोहाबाहू नाही बुद्धि सुधि अटई आजन्मरु अज्ञान माया मोहे पड़ी हे स्वामी पाउछि कषण।
পাপ দুঃশাসন মোচিত উয়াসরে পশুছি বুদ্ধিকে সধরি সর্বদা উপথকু টাণুছি নবদ্বার ভাঙ্গি বিবেক বস্ত্র নেউছি হরি ঊর্ধ্বে বাহু তোଳି ডাকুছি রখ হে বনমালী। ভব কুরুক্ষেত্রে হে দেব দুষ্ট প্রকৃতি গণে শত্রু ভাবে উভা সম্মুখে ধর্মরণ প্রাঙ্গণে মান দুর্যোধন মাতিছি মনে গৌরব করি মারি নেব রাজ্য ভূখণ্ড নাসি ভাই ভগারি। মনধূত রাষ্ট্র বসিছি নাট দেখিবা পাই জ্ঞান মন্ত্রী মুখু শুনিব পুত্র পণ লড়াই দেহ কপি ধ্বজে প্রভু হে যেবে করিল রথি তেজি দিয় জ্ঞান দীপালি বেগে হই সারথি। বাহিনী রথ অচ্যুত নীতি নিয়তি পথে করুথিবি ন্যায় সমর জ্ঞাতি কুটুম্ব সাথে হৃদ সিংহাসনে বসিণ ভেদ দিয়বতাই না সজীবে জেনে কৌরবে ভ্রম জীব দূরে। নাম তরি আশ্রে চলিবি রণ নদী সে পারি কর্ম মঙ্গ দিয় সলখি কৃপা হুলা মারি দৃঢ় করি মুষ্টি ধরিছি একাক্ষর গান্ডীব লয় রক্ষি পদ্ম চরণে
ত্রাহি কর হে দেব। অষ্টাদশ যোগ রহস্য ধীরে দিয় বুঝাই, অষ্টাঙ্গ যোগরে সেবিবি পাদ মন লগাই, পাশে পাশে রহি থিব হে এতিকি মো মিনতি, ন ভুলিব যেহে ঠাকুরে দিনহীন ভারতী। নাচুথিব জ্ঞান নয়নে, করে মুরলী ধরি, ঝরুথিব বেনি নয়নু, ভক্তি যমুনা বারি, শুণুথিবি সুধা বচন, ভাব কাননে পশি, করুথিব প্রেমে রাহাস, স্নেহ কুঞ্জরে বসি। জয় জয় দয়া নিধি হে, জয় জয় সদ্গুরু, জয় 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 পরম হংস মহিমা মেরু, ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଗୋସାଇ, ଭାବୁ ଭାବୁ ପଦ୍ମ ପୟରେ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ମିଳାଇ, ଭାବୁ ଭାବୁ ପଦ୍ମ ପୟରେ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ମିଳାଇ, ଭାବୁ ଭାବୁ ପଦ୍ମ ପୟରେ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ମିଳାଇ।